problema na. And this afternoon, I want you to know the reason. Second, di lang kay problema ninyong gisudlan, kinipod, kinabuhi, nga puno sa kasakit. Ang kaminyoon, dili ni Lundon kalipay. Kasakit ay inyong sudlan. Ikatulo, kining kinabuhi, basig magmahay na yun ni Pastor nga nagminyo ning duha. Karon panabri lang una-huna ba? Ikatulo, kining kontrata nga kaminyon yung gisudlan, kinabuhi ini nga puno sa paghago. Kining tanan na as Biblia. Nganong problema man, Mark, after you got married, laws govern your marriage already. There are some things that you cannot agree anymore between yourselves. Like say for example, mabot ang panahon nga napula na makos kong asawa, pwede ba magpinirmahay ta magbuwag na ta? Bisan pag notaryohan na ni Ninong Judge Chalmer Gibiaso, that agreement is not valid. Why? Because the moment you enter into a contract of marriage, you have to bind yourself as husband and wife permanently. Wa na'y bawi ay. Wa na'y uli ay. Problema ba na? Kaya ubang mga ninong ninyo ninang diri, gamahay naman kanus amin ni Muhammad nga mo. Di na pwede manguyab og daghan, Mark. Sa una, sa ulitaw pa ta, we can have as many girlfriends as we want at the same time, at the same place. Walay krimen, ana. Sa una, ulitaw pa ko, kauyab po kog taglima, bisag maot kog naong. Prangkahay na lang ba? Nakuyab sa Samal, nakuyab sa Davao, nakuyab sa Tagum. But did I commit a crime? The answer is no. Because that's not a crime. But the moment you are married, makikipon ka na ganiglaing babae, Mark, gawas ni CJ, that is already a crime of concubinage. Penalty, 6 months and 1 day to 6 years. Problema di. Problema lagi. And for the married woman, that's a crime of adultery. CJ, sa dalaga pa ka, pwede ka manguyab og daghan at the same time, at the same place. No crime there. But once married, you have to live with one man alone, engaged in sexual intercourse with your husband alone. Because the moment you are caught engaging in a sexual activity outside or aside from your husband, that's adultery. 6 months and 1 day to 6 years ang penalty, anak. Mo na kung giingon nga problema. Nya dayonon pa nato ni Jay. Ano bitaw nga gikuhit ko ako'y muhatag og tambag? Ikaduha, kining inyong gisudlan, kinabuhi ni nga punos kasakit si Jay. The Bible is very clear in the book of Genesis chapter 3 verse 16. Nga human ang babae nakasala, God said to the woman, "And I will greatly multiply thy pain." Nga panahon og mabuntis og mga naka, imong bation ang ilabiyang kasakit. CJ, I tell you right now, you will experience that. Ang akong asawa, pagbuntis niyang una, nagbati siya sugod Bernes ng anak og Domingo. Pastilan pagkasabado, wana kagwanta ni hangyo siya bay, ipinlis ko. Ni hangyo ko ka Dr. Perdido, sige, ipinlis. Pagpanganak og Domingo, diya akong giadto, kung sa man bay, way sakit. Siya surang-surang dab, si karanta karon pertirabang sakita. Nahibong ko nga gipinlis naman, nganong sakit gyapon. Kanang sakit mga anak je, ipikto din na sala. And that is in the Bible. And you know what was more painful, Mark? When I received the hospital bill, I was charged to pay 82,000 pesos. Perti na akong kurata, kay sawa pa na ako, gida akong asawa sa hospital, nangutanan na mo kong pilay bayro nun. 3 raman. Sunutan ako sa doktor, nga nung 82 sa kong bayaran, iyon ang doktor. Alangan kahilas ni Budong, pilis ko na imong asawa. Kung saan na ng pinlis, dok? Siya ka ng pinlis, dong, pariyara nag-cesarean section. Tulog katuig kong binayad sa kong utang, Mark, 82,000. Katumoy masakit. Mark, kabalo ko na namoy tinigom. Pero di mo tambag ko, bisag damoy tinigom, ayaw na ng pinlis-pinlis, utong sakit gihapon. Be ready for it. Ikatulo, kining kinabuhi ang ngayong gisudlan, kinabuhi nga puno sa paghago. Still in the Bible, Genesis 3:17. Ingon ang Ginoo, kay ikaw bana naminaw ka man sa imong asawa, pagatungluhon ko ang yuta, o ikaw mag-aani, maghahago sa tibok nimong kinabuhi. So kining kami niyon, Mark, kinabuhi ni nga puno sa kahago sa tibok nimong kinabuhi. Ay good pagtuo, Mark, nga human mo maminyo,
hayahay na mong CJ. Scam na una pas ka pa nga scam. Di gyud na tinuod. Kaya kami niyon kinabuhi nga punos paghago. Be ready for it. I know that you want to offer a life comfortable to CJ and your future children. No other secret to become rich and comfortable except work for it all the days of your life. Walay shortcuts kaya hay Mark. CJ. 5 years ago bitaw, ang mga tao gusto gyud gayahay. Di na manrabaho. Mubutang og 10,000, human sa isa ka buwan, mahimong 40,000. 30% ang bulan. Nagdugay ba to? The answer was not. Why? Dili na mo'y prinsipyo sa Ginoo. Prinsipyo sa Ginoo, Mark, kung CJ, kung gusto gin mo madato, hagui sa tubok ninyong kinabuhi. So kini akong tambag, dili ni ako, it's in the Bible. Puhon og mga anak mo unsa imong buhaton sa pagmatuto sa mga kabataan. We will not be there all the time, kami mga ninong-ninang, uban taga Jensan, nas Pastor Asoy nanani sa SSD. Probably dili mi naa kanunay muhatag og tambag ninyo. But I would advise you, Mark and CJ, have your own Bible. Have a Bible, and of course you read it. Because the moment you are confused, unsay angay buhaton as a husband and a wife, you know all secrets to a happy marriage are there in the Bible. You will have your children later on. Mangutana mo unsa ang pagmatuto sa iyong mga anak. Usahay pod kami mga ninong, nagproblema pod mi pagmatuto sa mga anak. Wa may katambag ninyo ba? But if you have your Bible, open it in Deuteronomy chapter 6 verse 7 where it says that every time you walk, every time you run, before you go to sleep, after you rise up, teach your children. In Proverbs 22 verse 6, it says that train up a child in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it. So you will see nga tanang tambag sa kaminyon na as Biblia. Panahon, og naglibog na ka Mark, kung angay ba nga magbulag na laming CJ, sakto ba na? You open your Bible in the book of Matthew chapter 19 verse 6 where it says that what God has joined together, let no man put asunder. Mark, kung imong gibati nga nilubad naman akong gugma sa akong asawa, unsa akong buhaton? You open your Bible in the book of Ephesians 5:25 where it says, husband, love your wife. Nag-away mo sa imong bana, CJ, kinsa mo gi matuman, akong asawa o siya nga bana? Open the Bible in the book of Ephesians 5:22 where it says, wife, submit yourself to your husband. Nag-away mis kung bana, hangtod kano sa aman mi mag-uliay. Ephesians 4:26, kasuko pero ayaw pagpakasala. Ayaw tuguting adlaw mo salop, di mo mag-uliay sa inyong bikil CJ ug Mark. So all this are found in the Bible. So have a Bible. Kung kabalo lang ko ako'y muhatog advice ron, I would have both the Bible and give this to you, Mark and CJ. But never mind, next week you have your Bible from me. Congratulations, Mark and CJ. Maraming salamat po. Let's take a